Now let's move on to fourth part and discuss difficult word meanings extracted from this part. First word is smoldered. It means to burn slowly with smoke but no flame. Yani sulagna. Second word is poked. It means jab or prod with one's finger or a sharp object. Third word is revived. It means to give new strength or energy to something, yani bahal karna. Fourth word is splinters. It means a small, thin, sharp piece of wood broken off from a large piece, yani lakdi ka chota sa tukra. Fifth word is driftwood. It means wood that has been washed onto a shore or beach of a sea, yani badi lakdi. Sixth word is coaxed. It means to persuade, yani razi karna. Seventh word is blaze. It means to burn fiercely or brightly, yani shola. Eighth word is constrict. It means become narrower, yani mehdood. Ninth word is smothering. It means suffocating and Urdu mein se kahenge saans ghutna. Tenth word is appendix. It means a bodily outgrowth, اور اس کو ہم اپینڈکس ہی کہیں گے اردو میں. 11th word is wail. It means make a prolonged high pitched sound. اردو میں سے کہیں گے اونچی آواز. Let's move on to the explanation of fourth part now. A scattered beach fire smoldered near the bank. اب ایک فائر جو ہے انہوں نے بیچ کے پاس لگائی تھی, بون فائر ٹائپ چیز تھی, اور اس کو جلانے کے لیے یعنی کہ بحال کرنے کے لیے منٹا اس کو پوک کرتی ہے اور دوبارہ سے ریوائیو کرتی ہے with the splinters of driftwood, لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے, until she had coaxed back a steady warm blaze. اور ایک warm blaze وہ سیٹ کر لیتی ہے. When she set back on her feet, پیچھے جا کے بیٹھتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اپنی فادر کی طرف دیکھ کے اسمائل کرے, لیکن اس کا جو تھروٹ ہے اس کو اتنا ڈر لگ رہا ہوتا ہے, اس کو فیل ہوتا ہے کہ اس کا تھروٹ نیرو ہو رہا ہے ڈر سے, یعنی کہ وہ جو ہے اپنا سلائیوا بھی اس کو بھی گلپ ڈاؤن نہیں کر پا رہی ہوتی ہے, سوالو نہیں کر پا رہی ہوتی, اس کو اتنا ڈر لگ رہا ہوتا ہے. His eyes looked the way they had when. یہاں پہ آ کے وہ چپ ہو جاتی ہے, مطلب سوچنا بند کر دیتی ہے, اور پھر وین کے آگے کوسچن مارک آتا ہے. تو اس کی آنکھوں میں وہ لک تھی جو کہ کب تھی, کب تھی کا جواب اب آگے آئے گا. سڈنلی شی ریممبرڈ کہ جو ان کی فادر کی آنکھوں میں لک تھی وہ تب تھی کہ جب اس کا اپینڈکس برسٹ ہوا تھا اور اس کو جلدی سے ہاسپٹل لے کے جایا جا رہا تھا پاسٹ میں, تب اس کی آنکھوں میں, اس کی فادر کی آنکھوں میں یہ لک تھی اور اتنا زیادہ فیئر تھا اور سیڈنس تھی. ایمبولینس میں بھی جب وہ بے ہوشی کی حالت میں جا رہی تھی تب بھی وہ ایمبولینس کے سائرن کا ویل سن سکتی تھی, اونچی سی آواز جو ایمبولینس کے سائرن کی آتی تھی وہ سن سکتی تھی. اور اس کے فادر اس کے پاس بیٹھ کے اس کا ہاتھ اتنا ٹائٹلی پکڑا ہوا تھا کہ جو بھی اس کو پین ہو رہا ہے وہ تھوڑا سا ایزی ہو جائے, تھوڑا سا برداشت کے قابل ہو جائے. اور اس کی آنکھوں میں جو لک تھی وہ بتا رہی تھی منٹا کو کہ اس کے فادر یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو بھی پین منٹا فیس کر رہی ہے وہ اس سے 1000 times more پین فیس کر سکتے ہیں, لیکن اپنی بیٹی کو سفر کرتے ہوئے یا پین میں نہیں دیکھ سکتے ہیں. Let's move on to next part, which is fifth part, and discuss difficult word meanings. First word is knelt. It means to go down into a position where one or both knees are on the ground, yani ghutne tekna. Second word is childishly. It means in a silly or immature way, yani bachkana. Third word is nightmarish. It means very frightening or terrifying, yani bhayanak. Fourth word is gripped. It means of an emotion or situation to have a strong or adverse effect on, yani grift. Fifth word is jagged. It means rough, yani kurdura. Sixth word is jutted. It means to extend out over or beyond the main body or line of something, yani ubhra hua. Seventh word is bay. It means a part of the coast where the land curves in so that the sea is surrounded by land on 3 sides, yani kuhari. Eighth word is flashed. It means to move very quickly, yani tez harkat. So let's move on to the explanation of fifth part. It seemed like a long time that she knelt there by the fire. اب منٹا جو ہے ایک گھٹنے پر بیٹھی ہوئی تھی فائر کے پاس اور وہ ہل نہیں رہی تھی, مطلب کہ بہت ہی بچکانہ طریقے سے وہ ڈری ہوئی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ جو بھی نائٹ میرش فیلنگ ہے اس وقت اس کے اوپر اتنا زیادہ ہارر چھایا ہوا تھا, اتنا زیادہ وہ ڈر کی گرفت میں تھی, اس سے وہ نکلنا چاہ رہی تھی. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کا فادر اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو کھڑا کر دیتا ہے اس کے پاؤں پہ, اور وہ دونوں چلنا شروع کر دیتے ہیں, not towards beach but towards the opposite side, جہاں پہ بہت irregular طریقے سے راکس پڑے ہوتے ہیں, یعنی ایک اسموتھ پاتھ نہیں ہوتا, وہاں کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. She heard a strange voice, اور وہ خود کی وائس ہوتی ہے اس کی, اور وہ کہتی ہے I thought,
और फिर थोड़ा सा रुक के कहती है कि मैंने ये सोचा था कि आप मुझसे मेरे स्कूल के बारे में फिर से बात करना चाहते हो, जिस पे उसका फादर कहता है कि यू आर राइट, मैं आपसे एक तरीके से आपके स्कूल के बारे में ही बात करना चाहता हूँ। अब उसके अंदर ना एक रिलीफ की फीलिंग आती है, वो थोड़ा सा इजी हो जाती है कि ओके इट्स अबाउट स्कूल ओनली, कोई और बात नहीं है। इतने में वो इजी हो ही रही होती है कि हर फादर मूव्ड ऑन एंड कंटिन्यूड कि मैं डॉक्टर मॉर्टन से मिला हूँ और मैं रेगुलरली डॉक्टर मॉर्टन से मिल रहा हूँ। जब वो ये कहता है तो मिंटा डर जाती है और रुक जाती है जो भी वो सोच रही होती है और अपने फादर से पूछती है बहुत डर के कि क्या आप ठीक हैं, आप बीमार तो नहीं हैं। इस पे उसका फादर नो कहता है और बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग तरीके से एक आह भरता है और कहता है कि ये मेरे बारे में नहीं है, मैं अपने लिए डॉक्टर मॉर्टन को कंसल्ट नहीं कर रहा हूँ बल्कि तुम्हारी मदर के लिए उनसे मिलता हूँ। That's why I don't want you to go to मैरी हिल। यही रीजन थी कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मैरी हिल जैसे दूर के कॉलेज में एडमिशन लो और इस साल जो है मैरी हिल जाना जो है तुम्हारा वो पोस्टपोन कर दो। बट शी इज़ फीलिंग सो मच बेटर। अब वो डिनाइल फेस में चली जाती है, जो भी उसके फादर उसको बता रहे होते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है, बल्कि आगे एक्सप्लेनेशन दे रही होती है कि उसकी मदर तो अब बहुत अच्छा फील कर रही हैं, सिर्फ थोड़ा सा हेडेक होता है, अब तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट भी गेन करना शुरू कर दिया है एंड शी इज़ नो मोर वीक नाउ। वो एक्सप्लेनेशन देती जा रही होती है, इतने में खुद ही संभल जाती है और बहुत क्वाइट तरीके से कहती है कि ओके टेल मी, जो भी बात है आप मुझे अब बताएं। Let's move on to sixth part and discuss difficult word meanings. First word is scarcely. It means only just, almost not. Yani shazo nadir hi. Second word is dreadful. It means extremely bad. Yani khaufnak. Third word is echoing. It means repeated or reverberating after the original sound has stopped. Yani gunjna. Fourth word is gay. It means happy. Yani khush. Fifth word is scatterbrained. It means disorganized and lacking in concentration. Sixth word is scrapbook. It means a book of blank papers for sticking cuttings, drawings or pictures in. इसके लिए scrapbook word ही use होगा उर्दू में भी. So let's move on to the explanation of sixth part. The look was back in his eyes again. अब ये कौन से लुक की बात की जा रही है जो कि जब मिंटा का अपेंडिक्स बर्स्ट हुआ था उस टाइम पे उसके फादर की आंखों में थी। उस टाइम पे वो किस वजह से परेशान थे? मिंटा के लिए, एंड दिस टाइम वो अपनी वाइफ के लिए, मिंटा की मदर के लिए परेशान है। लेकिन जो भी लुक उनकी आंखों में थी और वो जो भी एक्सप्लेन कर रहे थे मिंटा को, मिंटा उस टाइम पे उनकी लुक के ऊपर फोकस नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके वर्ड्स इतने ज्यादा ड्रेडफुल थे मिंटा के लिए और वो वर्ड्स उसके लिए गूंज रहे थे, एको कर रहे थे। उनको सुनते हुए वो किसी और चीज को बिल्कुल नोटिस नहीं कर सकती थी क्योंकि वो फाइनलिटी के वर्ड्स थे जो उसके फादर ने अटर किए थे। उसके फादर कहते हैं कि हर मदर वॉज गोइंग टू डाई, आपकी मदर मरने वाली है, और रिपीट किया 2 बार कि आपकी मदर मरने वाली है। उसके पास सिर्फ 3 मंथ्स है या हो सकता है इससे भी कम हो। फिर वो सोचना शुरू कर देती है और राइटर फिर उसकी मदर की डिस्क्रिप्शन लिखता है, एक तरह से कैरेक्टर स्केच लिखता है कि उसकी मदर बहुत खुश रहने वाली औरत होती हैं और स्कैटर ब्रेन्ड होती है। स्कैटर ब्रेन्ड मतलब कि वो ईजिली चीज़ें भूल जाती हैं, हर चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती होती हैं, और उनके नज़दीक मतलब कि मिंटा और उसके फादर के नज़दीक उनसे ज़्यादा, उनकी मदर से ज़्यादा फन लविंग पर्सन इस दुनिया में और कोई नहीं होता। सो उनके लिए काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था टू नो कि उसकी मिंटा की जो मदर है वो मरने वाली है। फिर वो सोचती है कि उसकी मदर इतनी ज़्यादा लाइवली होती है कि क्रिसमस की शॉपिंग वो स्प्रिंग में ही स्टार्ट कर देती है और इतनी ज़्यादा फोकस जैसे कि पहले बताया गया नहीं होती है। स्प्रिंग से वो शॉपिंग स्टार्ट करती है लेकिन क्रिसमस से 2 दिन पहले जब मेन चीज़ें खरीदनी होती है वो शॉपिंग बंद कर देती है। फिर क्या कहा जाता है कि शी वॉज सो प्रिटी एंड केयरिंग, शी वॉज ऑलवेज हैड टाइम फॉर थिंग्स। कैसी चीज़ों के लिए उनके पास टाइम होता था कि टू लिसन न्यू रिकॉर्ड्स यानी कि न्यू सॉन्ग्स बहुत शौक से सुनती थी, और मिंटा की स्क्रैप बुक में पिक्चर्स पेस्ट करने का उसे बहुत शौक होता था। So we are done with 3 more parts which are 4 to 6. Thank you.